Okay, Assalamualaikum and good afternoon everyone. Boleh dengarkan suara Miss? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Okay, so our first class, I decided to do GM since ada a few lagi yang belum balik. So I think it's better for us to do GM lah. Okay, semua sihat? Semua sudah ada di college yang masuk GM ni? Sihat, sihat ada. Okay, so untuk kelas hari ni, Miss plan untuk buat masuk sedikit saja untuk topik yang pertama. And I already gave you the notes right last week. Okay, before kita masuk the first topic, let's look at the planner that we have for this semester. Okay, so planner ni Miss sudah upload dekat GC. So siapa yang belum masuk GC boleh join lah. Miss sudah bagi link tadi. So you can join the GC and I already uploaded all of this planner, learning outcome, soalan tutorial dekat dalam GC. Okay, so let's look at the planner. Okay, so like previous semester, untuk semester ni kita akan ada the same program which we have Lepak dan Marvel. So kamu akan expect Lepak dan Marvel adalah around the same week mengikut planner lah. So kalau tidak perubahan kita akan ikut planner punya tarikh untuk setiap program ni. Okay. So untuk this week kita akan masuk lecture dan tutorial untuk chapter 1 and then kita akan expect chapter 1 ni mengambil masa 2 minggu lah. Minggu pertama dan minggu kedua untuk chapter 1 since chapter 1 adalah chapter yang panjang. And then untuk practical kita akan buat pre-lab eksperimen 1 dan 2. But usually Miss tidak buat pre-lab lah macam semester lepas. Kita tidak buat pre-lab. So instead of doing pre-lab question, kamu akan prepare lab report macam yang kita buat semester lepas. Kamu akan buat lab report up until procedure only. Okay, so this week hanya persediaan untuk eksperimen yang pertama which is kita akan buat next week. So eksperimen yang pertama adalah capacitor. So this one, untuk lab minggu ni kamu akan prepare lab report sajalah dahulu untuk eksperimen yang pertama capacitor. So prosedur lab manual semua tu memang sudah dibagi dekat dalam GC, so kamu boleh rujuk dekat sana. Okay, so kita punya planner, kita punya chapter semua planner, the practical test, assignment, semua akan ikut planner yang ada dekat dalam ni. Unless akan ada perubahan di mana kita akan misalkan berinform lah nanti kalau ada perubahan. So kamu boleh rujuk lah planner GC. Okay, so that one is for planner. Okay, next one kita tengok CS. CS ni adalah curriculum specification di mana kita ada list of chapter yang kita akan belajar untuk semester ni. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kita ada chapter 1 until chapter 9. So kita ada 9 chapter untuk semester ni. Dan kalau kamu boleh nampak dekat sini, the list of subtopic lah untuk setiap chapter. So chapter 7, subtopik yang paling banyak, ada 9 subtopik. And then kita ada chapter 5, juga banyak dia punya subtopik. Chapter 4, also chapter 3. So chapter 3 juga banyak subtopik, dia ada 9. Okay, so setiap chapter ni dia ada dia punya subtopik dan dia ada dia punya learning outcome, di mana kamu kena scroll bawah sikit lah. Okay, so this is the learning outcome which is lebih detail. Okay, tapi dekat dalam setiap nota yang Miss bagi, memang Miss sudah include lah learning outcome ni before kita start a new subtopic. Okay, so kalau kamu mau tengok, boleh tengok dekat dalam ni lah. Tapi sebenarnya dia panjang. Tapi bila masa kamu perlu tengok, dan kamu boleh tengok. Dan this one pun Miss ada bagi dekat dalam GC juga. Okay, so untuk semester ni,
chapter yang tidak masuk exam, which is kita akan buat assignment, adalah chapter 4, which is magnetism. So this one, chapter 4 kita hanya belajar untuk assignment sahajalah. Okay, dia tidak akan masuk dalam exam. Okay, but chapter 4 kita akan carry to chapter 5 di mana dia adalah dua topik yang berkaitan. So bukan bermaksud kamu belajar chapter 4 terus lupa, sebab kita akan gunakan dalam chapter 5. Okay, so boleh tengok dekat GC. Okay, let me go to GC first. Okay, so far dalam GC Miss baru upload tutorial, soalan tutorial 1, nota untuk chapter 1, lab manual. So lab manual ni lab manual yang sama lah. Kita ada yang kita gunakan SEM lepas sebab dia dalam satu dokumen yang sama. And then kita ada planner dan juga this one, curriculum specification yang tadi Miss bagi tu. Okay, so kamu boleh rujuk lah. So ada berapa orang lagi ni? I think ada ramai lagi yang belum masuk. Let me check first. Okay, so berada 51. I think semua kamu ada 62 kalau Miss tak silap. Sorry, 65. So ada ramai lagi yang belum masuk. So nanti tolong masuk lah. Okay. So kita masuk the first subtopic. Semua ready? Untuk masuk the first subtopic. Okay, so let's look at the first topic, electrostatic, dan kita akan masuk the first subtopic untuk hari ni, Coulomb's law. Okay, so basically first topic is about electrostatic. So daripada nama dia dekat sini kita boleh dapat agaklah kita akan belajar tentang apa. So basically we are going to learn about electric charge that is static. Okay, that's why dinamakan electrostatic. So we are going to learn about electric charge. Okay, electric charge kita tahu ada dua. Satu positive charge, satu lagi negative charge. And we are going to see what happens to this charge when it is static. Okay, dalam topik ni kita akan tengok apa yang berlaku apabila charge ni tidak bergerak, which is at static. Okay, so setiap charge ni, okay, kita akan tengok 4 benda. Di mana first kita akan tengok what we call as electric force. Okay, kita gunakan F. Second one, electric field. Kita gunakan E. Third one, what else? Electric potential. Electric potential. Which is kita gunakan V. And last one kita ada potential energy. Potential energy which is kita gunakan U. Okay, so semua charge, okay, setiap charge positif dan negatif dia akan experience keempat-empat benda ni. Force, dia akan ada force, dia akan ada electric field, dia akan ada potential dan juga potential energy. So this one adalah untuk setiap subtopik lah kita akan tengok. Okay, so untuk the first subtopic kita akan fokus kepada electric force sahaja dahulu. Okay, so kita akan fokus kepada electric force. Okay, di mana electric force untuk setiap charge, okay, boleh dikaitkan ataupun boleh diterangkan menggunakan Coulomb's law. Okay, so Coulomb's law by definition, Coulomb's law by definition, it is the electrostatic force between two charges separated by a distance r, which is directly proportional to the product of magnitude of the charges, Q and Q, and inversely proportional to the square of the separation distance between the two charges. Okay, so electric force untuk charge, dia akan wujud apabila kita ada dua charge. Okay, kalau kita ada charge, kalau dia satu je, contohlah kita ada positive charge sahaja, dia tidak akan ada force. Kenapa dia tidak ada force? Sebab dia tidak daya untuk menarik mana-mana force, mana-mana charge. So, electric force hanya akan ada between two charges only. Okay, dia mesti between two charges. So, kalau kita ada negative charge dan positive charge, barulah
terhasilnya electric force. Okay, so this one kamu pernah belajar sebelum ni. Okay, apabila kita ada charge, opposite charge, positif dan negatif, dia akan attract each other. Okay, dia akan attract each other. So, dia akan attract each other. So, apabila kita ada negatif dan negatif, which is charge yang sama, dia akan repel. Okay, dia akan repel each other. Begitu juga dengan positif dan positif akan repel each other. So, this one kamu sudah tahu. This is your basic knowledge about charge. Okay, so this direction, okay, yang Miss lukis ni, direction dia ni, di mana dia repel dan attract each other, dia adalah direction of the force. Basically, ni adalah force. So, all of this is the direction of the force. Okay, so macam yang kita belajar sebelum ni, dalam semester 1, force, dia adalah skala kuantiti ataupun vektor kuantiti. Ingat lagi sebelum ni, force adalah skala atau vektor kuantiti? Abu? Abu ada? Si Abu ni tidur juga kah dalam GM? Elda? Elda, are you there? Ya. Siapa lagi yang ada? Boleh jawab? Force adalah skala? Vector. Okay, force adalah vector quantity. So, kalau vector quantity, okay, so kamu akan expect kita akan menggunakan vector dekat dalam chapter ni. Okay, ingat lagi sebelum ni we learn about vector, di mana vector ada X component dan Y component. So, we are going to use what we learn in semester 1 in this semester as well. Okay, so since force adalah vector quantity, di mana force formula dia adalah equal to K. K ni adalah Coulomb constant, which is kita dibagi value, dia adalah constant 9 exponent 9. Q darab dengan Q. Q bermaksud, contohlah kalau kita ada dua kan. Q this one and then Q this one. Okay, charge untuk positif dan charge untuk negatif. Q besar dan Q kecil. And then divided by R square. R adalah the distance between these two charges. So this is the distance between these two charges. Okay. Di mana Q, charge, adalah sama dengan N. N adalah the number of electron. Okay, darab dengan the magnitude of electron, di mana charge untuk electron is 1.6 exponent negative 19 coulomb. Okay, so since force adalah vector quantity, this one adalah vector quantity. Okay, apabila kita masukkan value dekat dalam formula ni, okay, we don't need to include the positive or negative charge. So kita tahu charge dia ada negatif kan? Contohlah charge this one negatif. Contohlah Miss letak negative 2 microcoulomb. So apabila kita mau cari force between these two value, okay, this negative value tidak perlu include di dalam, okay, tidak perlu include di dalam formula. Sebab kenapa? Sebab kita akan tengok direction based on our sketch. Okay, direction untuk electric force adalah based on the sketch. Sketch dia pergi mana? Kiri, kanan, atas atau bawah. Okay, so ada dalam note dekat sini lah. Okay, the sign of the charge can be ignored when substituting into the Coulomb's law equation. Okay, so we don't need to include the negative charge. Okay, when we want to include into the formula. Okay. So, benda yang paling penting when we are talking about electric force adalah we need to be able to sketch the electric force diagram. Okay, sketch ni senang saja. Macam yang tadilah Miss cakap, apabila kita ada positif dan negatif, opposite charge dia akan attract. So, dia akan satu pergi kanan, satu pergi kiri. So, dia akan attract each other.
So apabila kita label, so contohlah ni adalah Q1, right? This is the first charge. So kita label dia punya charge yang siapa yang experience dahulu. So kalau dia Q1, so F1. And then dia akan rasakan force daripada siapa? Daripada Q2. So F12. Okay, F12. So this one akan jadi F21. Okay, so if our charge is the same, okay, contoh this one ada 1.7 microcoulomb, this one pun 1.7 microcoulomb, tapi dia negatif. Okay, so force between these two akan sama. Okay, force between them will be the same. Tetapi direction akan berbeza, di mana direction untuk F21 adalah to the left, so kita always assume to the left is negative. Okay, so dia punya magnitude akan sama lah, contoh maybe 400 Newton. For example, 400 Newton is the force between them. But untuk 21 dia akan jadi negative sebab dia opposite direction. Okay, so you need to be able to sketch this electric force diagram. So apabila sketch, kamu kena sketch dengan dia punya this one lah, charge positif dan negatif. So apabila kita ada positif dan positif, which is dia akan repel. Okay, so dia akan repel satu ke kiri, satu ke kanan, tetapi opposite direction. Okay, so the magnitude will be the same. Okay, the magnitude will be the same, but the direction will be the opposite. Okay, so dua benda yang kamu kena tahu. Satu, you need to be able to sketch the electric force diagram. Satu, you need to be able to use the formula. So ada dua benda lah, kita tahu macam mana mau lukis dan kita tahu macam mana mau gunakan formula. Okay. Any questions so far untuk electrostatic force? No, Miss. No. Okay. So if there is no question, let's look at the first example here. Okay, so first example, kita ada dua point charge. Kita ada Q1, di mana Q1 adalah positive charge. Q2, dia adalah negative charge. So, dia sudah bagilah dekat sini. Q1, 85 microcoulomb. Q2, negative 50 microcoulomb. And then the distance between them is 3.5 centimeter. Okay, first question, we want to determine the magnitude and the direction of electric force. Okay, kita mau cari apa magnitude dan direction of electric force, F. Okay, F, Q1 exerts on Q2. Okay, before that, okay, before kita continue, kita kena lukis dahulu. Okay, the electric force diagram. Okay, we need to sketch the electric force diagram. So positive, negative, dia akan attract. So dia akan attract. So this one akan attract each other. So apabila kita lukis dia punya label, this one adalah 1, so kita tulis 1 dahulu and then dia daripada 2. So F12. So here F dekat sini 2 and then 1. Okay, so kamu kena tahu macam mana mau label lah. Label ni penting. Sebab some questions dia terus minta apa F12. So kalau F12 kamu kena tahulah F12 tu apa sebenarnya. F12 adalah F daripada 1 kepada 2. Okay, so dekat sini dia bagi ayat. We want to find the electric force that Q1 exerts on Q2. Okay, so Q1 exerts on Q2. So this one adalah F12 ataupun F21. Q1 exerts on Q2. Okay, sekarang ni kita mau tahu. Okay, electric force on Q2. So di dekat Q2. So kalau dekat Q2, this one. So kalau Q2 bermaksud we want to find F21. Okay, kena baca betul-betul lah dia punya ayat. We want to find electric force Q1 exerts. Q1 yang bagi kepada Q2. So bermaksud kita mau fokus kepada Q2. So Q2 F21. Okay, and then you keluarkan formula K Q1 Q2 divided by the distance between them and then square.
Okay, so masukkan value K. Value K adalah constant. Okay, value K dia adalah constant 9 eksponen 9 Newton meter square per coulomb square. So masukkan 9 eksponen 9 and then Q1 kita dibagi 85 microcoulomb. 85 micro. So micro adalah eksponen berapa? Negatif 6. Negatif 6. Okay, thank you. Micro adalah eksponen negatif 6. And then untuk Q2 dia adalah negatif 50 microcoulomb. Okay, negatif kita akan ignore. We don't need to substitute into the formula. So 50 exponent negative 6 and then divided by the distance between them, which is 3.5 centimeter. So remember, centimeter you have to convert to meter. So 3.5 convert kepada meter. And then kita ada square. Okay, jangan lupa square dekat sini ya. Okay, and then tekan calculator, kamu akan dapat. Okay, cuba tekan calculator dulu. Okay, siapa sudah dapat boleh bagi tahu Miss jawapan dia. Tiga 3122.49. 31124 31224. 31224 point 9. 9 49. 49. Okay, thank you. 31224.49. Yang lain dapat? Dapat Mi. Okay, so 31224.49 ataupun kalau kamu mau ringkaskan, simplify, kamu boleh letak 3.12 eksponen 4 Newton. So dua-dua value ni diterima lah macam mana pun kamu letak kamu punya jawapan. Okay, so this one hanyalah magnitude saja, magnitude of the force. Now we need to find the direction. Okay, so direction dia akan depends kepada kita punya diagram. That's why it's very important for you to sketch the diagram first. Okay, so F21 kalau tengok daripada diagram dia adalah to the left. So kamu letak dia punya direction adalah to the left. Okay, to the left. Okay, so that one is for question A. Now question B. Okay, question B, we want to find electric force that Q1 exerts on, that Q2 exerts on Q1. So kita mau tengok dekat Q1. So dekat Q1, F dia adalah F12. F12. Okay, so macam yang Miss explain tadi, apabila kita ada dua charge dan kita ada force in between them, okay, force di antara mereka akan sama. So F12 akan sama dengan F21. But F21 dia akan jadi negatif lah, which is it is going to the left. Now F12 akan sama dengan F21. So tidak perlu lagi buat a new calculation. Kamu just terus tulislah 3.12 eksponen 4 Newton. Okay, but now the direction is going to the right. So kamu kena tulis dekat sini. Direction it is going to the right. Okay, boleh semua? Ada soalan for this question? No, Miss.
Semua sempat salin? Okay, salin dulu, Miss bagi masa. 30 saat. Okay, can I continue to the next example? Boleh. Okay, kalau laju bagi tahu. You can stop me if I'm being too fast, so just bagi tahu je. Okay. Next one, example 2. Okay, example 2, kita ada 3 charge. Okay, example yang satu tadi kita ada 2 charge saja. Now we have 3 charges. So we have positive charge and negative charge. Okay, so we have 3 point charges lie along the x-axis as shown in figure. Okay, now we want to calculate the magnitude and direction of total electric force exerted on Q2. Okay, sekarang ni kita mau cari total electric force. Kenapa kita mau cari total? Sebab sekarang ni kita ada lebih daripada 2 force. Okay, apabila kita ada lebih daripada 2 force, kita boleh cari dia punya total. Dan sekarang ni total electric force kita mau cari dekat Q2 sahaja. Okay, so our focus is only on Q2. Okay, so Q1 dan Q3 kita tidak perlu tahu apa yang berlaku dekat these two charges, only Q2. Okay, so first, before we can find the total of the electric force, okay, kita kena lukis. Okay, that is the first step. Always kena lukis. Okay, sekarang ni kita lukis dekat Q2 sajalah sebab kita punya fokus hanya untuk Q2. Okay, so apabila kita ada Q2 dan Q1, okay, satu positif dia akan repel. So this one akan ke sini, this one akan ke sini. Okay, tetapi kita tidak perlu lukislah untuk Q1 sebab we don't need to find the total in that charge. So kita akan ada force, di mana force adalah dekat 2 daripada 1. So F21. Okay, since positif dia akan repel. So this one akan repel. Okay, and then next one kita akan compare dengan the next charge pula. So positif, negatif dia akan attract. Okay, positif, negatif dia akan attract, bermaksud okay, dia akan macam ni, this one pun akan macam ni. Okay, so bermaksud dekat sini, we have another line of the electric force direction di mana F2. Now, this one adalah F daripada, kepada 2 daripada 3. So, F23. Okay, so maksudnya kita punya electric force diagram dua-dua pergi kanan. Tetapi dia adalah force yang berbeza lah. Satu F21, satu F23. F21 adalah force daripada 1, F23 adalah force daripada 3. Okay, Miss lukis dekat 2 sebab kita mau cari dekat 2 saja. Okay, soalan minta on Q2 only. Okay, so dia depends lah kalau dia minta dekat Q3 dan kamu lukis dekat Q3. Kalau dekat Q1, kamu lukis dekat Q1. Okay, so untuk cari total force on Q2, dia akan sama dengan F21 tambah dengan F23. Okay, kena tambah these two charges lah. Kita tidak boleh kira sekali sebab dia adalah pasangan yang berbeza. Dia adalah pasangan 2 dengan 1 dan 2 dengan 3. Okay, so kita cari satu-satu dahulu. So kita cari F21 di mana it is equal to K, Q1, Q2 divided by R12 square. Okay, so masukkan K 9 eksponen 9.
Okay, Q1 adalah 2 coulomb. Q2 adalah 4 coulomb divided by distance between them, which is 3 cm. So 3 cm ubah kepada meter. 0.03 and then squarekan. So kamu akan dapat. Okay, cuba tekan calculator. 8 eksponen 13. Okay, 8 eksponen 13 Newton. And then this one adalah magnitude saja. So the direction, tengok dekat diagram lah. So F21 pergi kanan. So it is to the right. Okay. Next one, we want to find F23. So F23 is K Q2 Q3 divided by R23 square. Masukkan value constant. And then Q2 is 4 coulomb. Q3 is 6 coulomb divided by the distance between them is 5 cm. Okay, ubah kepada meter. And then you will get it is equal to 8.64 eksponen 13. 8.64 eksponen 13 Newton. And then kita decide the direction from the diagram. So it is going to the right. So here to the right. Okay, penting lah untuk kamu lukis dan tentukan dia punya direction ni pergi mana, pergi kanan ataupun pergi kiri, sebab bila kita tambah, okay, bila kita tambah to find the total, okay, kita akan always assume macam sebelum ni lah, di mana pergi kanan positif, pergi atas positif, pergi kiri negatif, pergi bawah negatif. So apabila dia to the right, this one akan jadi positif, this one pun akan jadi positif. Tapi kalau dia to the left, kamu kena include the negative one dekat situ. Okay, sebab bila kita tambah, kalau dia negatif, then dia akan ubah lah dia akan berubah dia punya total lah. Okay, kita bukan simply tambah saja, kita kena tengok direction, sebab force is a vector quantity. Okay, so this one, kamu just, ni tiada masalah sebab kita kedua-duanya to the right. So tambah saja 8 eksponen 13 plus 8.64 eksponen 13. So kamu akan dapat okay, dapat berapa? 1.4 eksponen 14. 1.664 eksponen 14 Newton. Okay, semua dapat value yang sama, 1.664 eksponen 14. Double check lah. Okay, so this one, since kamu dapat positif, so kita akan assume direction dia juga adalah to the right. Okay, since kita dapat positif, it is to the right. Okay, any question untuk example ni? Okay, so example ni, example 1 dan 2, dia adalah satu dimension only, ataupun kita cakap dia on one axis only. Okay, dia hanya berlaku di axis, hanya terlibat satu axis saja, x-axis sahaja, ataupun mana tahu kita ada another example, y-axis saja, which is satu axis sajalah. So apabila satu axis, kita akan gunakan this one lah. Okay, kita akan gunakan pergi atas positif, pergi kiri, kanan positif, kiri negatif.
So kita akan gunakan to the right ataupun to the left. Okay. Kalau dia melibatkan satu aksis saja. Tapi kalau dia melibatkan dua aksis, okay, x axis dan y axis, dia punya direction akan jadi, kita kena resolve nanti. Okay, so kita akan gunakan apa yang kita belajar sebelum ni dalam vectors chapter 1 in semester 1 in this subtopic. Also in the next few subtopic. Okay, bukan dalam force saja, dalam electric field juga nanti dan juga potential. So that one nanti kita akan tengok lah. Okay, so example 1 dan 2, I think there is no problem since it's pretty straightforward. And then untuk example 1 kita ada 2 charge sahaja. Untuk example 2 kita ada 3 charge. Okay, so boleh Miss continue to the next example. Boleh. Okay, so let's continue to the next example. Okay, example 3 kita masih melibatkan satu axis saja di mana kita ada x axis. Okay, so here we have we have 3 charges. Kita ada positif, negatif dan positif. Okay, so first question we want to calculate the magnitude and direction of the total electrostatic force exerted on Q1. Okay, so dia macam yang tadi. Okay, we want to find the total electrostatic force. Okay, sekarang ni kita akan fokus kepada Q1 sahaja. Okay, so we only focus on Q1. Okay, so Q1. Okay, kita akan lukis the force diagram on Q1. Now kita compare Q1 dan Q2. So Q1 dan Q2 dia adalah satu positif, satu negatif. So they will attract each other. Okay, they will attract each other. So dekat sini akan ada F12. Okay, force on 1 by 2. Okay, force kepada 1 daripada 2. Okay, now kita akan compare Q1 dan Q3. Okay, Q1 dan Q3 satu positif, satu positif. Okay, so apabila kedua-duanya adalah charge yang sama, okay, dia akan repel. So they will repel each other. So dekat sini dia akan ada force going to the left. So this force is from 3. So F13. Okay, so kalau Miss lukis dekat sini, positif, this one adalah Q1. Kita akan ada F12 to the right, F13 to the left. Sebab this one dia attract macam ni. So kita akan lukis satu saja. This one and this one they both repel. So this one to the left. Okay, so first step always start with the sketching the electric force diagram. Okay, so now since kita mau total, okay, the sum of F1 adalah sama dengan F13 tambah dengan F12. So macam yang tadi kita kira satu-satulah. F13 sama dengan Q1 Q3 divided by R13 square. Okay, so K dia adalah 9 exponent 9. Q1 adalah 12 micro. Q3 dia adalah 36 microcoulomb. And then divided by the distance between them. So distance between them adalah from here to here. So kita tambah 20 tambah dengan 12. And then this one adalah in centimeter. So kamu kena convert kepada meter. Which is 0.32. And then don't forget the square. So kamu akan dapat F13 is equal to
Okay, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Tiga 7.97. 37.97. Okay, thank you. 37.97 Newton. Okay, so F13 is to the left. So kamu kena tulis dekat sini to the left. And then since it is to the left, kamu kena tulis juga dia punya sign which is negative. Okay, semua dapat 37.97 Newton. Okay, next one, we want to find F12. So F12, K, Q1, Q2 divided by the distance between them. Then masukkan the constant. Then Q1 is 12 microcoulomb. Then Q2, which is negative 20 microcoulomb. So again, kita akan ignore saja negative. So 20 microcoulomb divided by the distance between them is 12 centimeter. So convert kepada meter 0.12 then squarekan. So kamu akan dapat F12 is equal to 50. 150. Ya. Okay, 150 Newton. So this direction is going to the right. So to the right. And then pergi kanan akan jadi positif. Okay, lepas tu kamu akan tambah lah. So you just add them. The sum of F1 is equal to F13. F13 adalah negative. So include the negative one. Okay, dia negatif disebabkan dia adalah to the left. Okay, bukan sebab kita include the sign up. Kita mesti tengok dia punya direction. So daripada direction barulah kita letak the negative. Okay, so negatif 37.97 tambah dengan 150. So kamu akan dapat okay, dapat berapa? Oops. 112.03. 112.03. 112.03 Newton. So kamu dapat negative, right? Positive. So positive is to the right. Okay, mesti always include the direction and magnitude. Jangan letak magnitude saja sebab dia memang minta kan dekat sini. Dia memang minta the magnitude and direction. So you have to include both. Okay, so this one. Okay, biasakan lepas kamu dapatkan the magnitude. Okay, tengok direction daripada kamu punya lukisan. Tengok direction and then kalau dia to the left, then letak negative. Okay, jangan letak to the left sahaja. Mesti letak dia punya sign sekali negatif. Sebab kenapa kita kena letak nanti, kalau kamu tidak letak, nanti kamu akan lupa untuk includekan dekat sini. Okay, so untuk positif dia tidak masalah. Okay, to the right, kalau kamu tidak letak positif pun dia tidak masalah sebab dia still positif. Okay, tapi kalau negatif, kalau kamu letak to the left saja, kamu tidak letak negatif dekat sini, dan bila kamu lupa untuk letak di sini, then your final answer is incorrect. Okay, dia akan salah lah dekat sini. Okay, boleh? Example 3 dan 2 tadi benda yang sama lah. Cuma tadi tu kita punya lukisan kedua-duanya ke kanan. So, dua-dua positif. But this time, satu ke kiri, satu ke kanan. Okay, any question so far? Tiada. Tiada, okay. Let's look at the next question here. Okay, soalan B.
Okay, soalan B, we want to find, suppose the charge Q2 can be moved left or right along the line connecting the charges. Okay, so suppose the Q2, okay, Q2 ni kita boleh gerakkan dia either to the right or to the left, okay, along the line between Q1 and Q3 lah. Okay, dia tidak boleh tiba-tiba gerak ke sini lah, dia in between these two charges. Okay, now we want to determine what is the distance from Q3. Okay, apa distance daripada Q3? Okay, di mana where Q2 experiences a net electrostatic force of 0. Okay, so basically, okay, apabila kita gerakkan Q2, okay, tadi Q2, sorry, this one Q2, right? Mr. Silap. Is it Q1? Oh, sorry, betul lah Q1. Okay. This one, Q2 ni, kita boleh gerakkan dia either ke kanan ataupun ke kiri. Okay. So, apabila kita gerakkan, ada satu point. Okay, ada satu point, contohlah point tu dekat sini. Ni letaklah point dia adalah point A. Okay, dekat point ni, okay, di mana the sum of electric force dia, okay, the net electric force, net ataupun sum ataupun total adalah benda yang sama lah. Adalah sama dengan kosong. Okay. So, let me, dah muat pula. Okay, this one sudah salin semua. Sudah. Okay, Miss Padama, kalau sudah salin, oh, let me just make it smaller. Okay, so soalan B ni, so kita ada positive charge, and then kita ada negative charge, and then positive charge. This one Q1, Q2, Q3. Okay, so Q2 kita boleh move either to the right or to the left. We don't know lah adakah dia ke kanan ataupun ke kiri. So let's say lah, I move it at one point, and then di mana point tu, okay, Miss letaklah dia adalah point A. This one bila kita sudah gerakkan lah dia. Okay, dia adalah dekat point A. Di mana dekat point A ni, dia punya sum of electric force adalah sama dengan kosong. Okay, itu dia maksudkan. The net of electric force is equal to 0. So now we want to determine what is the distance from Q3. So apa distance daripada Q3? Okay, kita letaklah unknown X. Okay. So we want to find what is the distance from Q3 kepada Q2 di mana the sum of electric force of Q2 adalah sama dengan kosong. Okay, boleh fahamkah apa yang dia minta di sini? Faham. Okay, tetapi the distance between Q1 dan Q3 tetap samalah. Dia tidak akan, sebab these two charges doesn't move. So distance dia tetap sama. So from here to here, tetap sama, which is berapa tadi? 32 cm. Okay. So kalau dekat sini X, dekat sini akan jadi berapa? Kalau distance daripada Q2 ke Q3 adalah X, distance daripada Q1 kepada Q2 akan jadi sama dengan berapa? 32. 32 tolak X. Okay, 32 tolak X. So here will be 32 minus X. Okay. So, daripada maklumat yang dia bagi, which is the sum of F, the sum of F2 dekat sini, the sum of F 2 sama dengan kosong. Di mana the sum of F2 ni adalah F21 tambah dengan F23 sama dengan kosong. Okay, sebab dia akan ada F21 lah. F21 which is to the right. Okay, let me lukis. F21 and then this one F23. Betul kami sebut. Negative, positive, attract. Negative, positive, attract. Okay. So because dia cakap the sum of F2, dekat F2 saja sama dengan kosong. So F2 bila kita mau tambah, dia adalah F21 tambah dengan F23 sama dengan kosong. Okay. So now kita akan tengok the magnitude only. So we don't need to care about the distance. The direction. Okay, so kita letak modulus lah. Kita tidak perlu kisah tentang dia punya direction. So from here kita boleh dapat
F21 adalah sama dengan F23. Okay, since total dia adalah sama dengan kosong, so F21 akan sama dengan F23. So, kamu masukkan K Q1 Q2 divided by R12 square sama dengan K Q2 Q3 divided by R23 square. Okay, ni adalah formula dia. Since kita mau cari force between 2 dan 1, so 2 dan 1 lah. Distance pun between 2 dan 1. Okay, so kita boleh cancel benda yang sama. K adalah sama. Q2 pun sama, kita boleh cancel. Now, kita akan dapat Q1 divided by this one, Q3 divided by this one. Okay, so masukkan value Q1. Q1 adalah sama dengan 12 micro divided by R12. So, distance between 1 dan 2. So, between 1 dan 2 tadi adalah 32 tolak X. Okay. Since dia adalah 32 cm, so ubah terus kepada meter lah, 0.32 minus X. And then, kita squarekan. Don't forget the square. Ada square sini. And then, next one, masukkan value untuk Q3 pula. Di mana Q3 adalah sama dengan 36 micro divided by distance between 2 dan 3 adalah kita letak tadi X. Sebab tu adalah soalan minta. So, X square. Okay, and then you selesaikan. This one kamu just terus masukkan dalam calculator untuk selesaikan. Okay, cuba terus masuk dalam calculator lah. Tidak perlu buat secara manual. Untuk selesaikan value untuk X. Okay, dapat value X. Okay, siapa dapat value X? Tiada yang dapat value X? Max dapat Max?
2.5 eksponen 7. No. You should get two value actually. Okay, I just realized F11 dengan F12 ada kelas kan pukul 2? Kelas face to face kah? Ya, Miss. Okay, so sorry ya, Miss baru check tadi. Okay, so nanti kita sambung in the next class untuk this value. Okay, kamu cuba dulu tekan calculator and then next class Miss explain sekali lagi untuk soalan B ni. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, so I'll see you in our next class, which is esok kita ada next class face to face. So bolehlah pergi kelas face to face kamu yang selepas ni. Okay, sorry Miss, terlupa pula ada kelas lepas ni. Okay, so next class I will explain again this question B. Okay. Okay, Miss akan upload this recording on GM later. On YouTube later. Okay, so that's all for today. Thank you semua. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss.